Good morning everyone. So salamat kayo no nga naminaw mo. So good morning once again. Maayong buntag. So niya na punta. So maminaw mo sa ako ang isulti karon about niya sa word ni God. No? So stay tuned. Maayong buntag kaninyong tanan mga higala. So, nining kabuntagon aduna na pod ko'y i-share ninyo about sa kaluwasan nga mao ang pulong sa Dios. Dinhi sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto sa 9. No? Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa olay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga pagpaningkamot. Mga higala, ang kaluwasan pinaagi lamang ni Ginoong Hesukristo. Dili pinaagi sa usa ka pundok, dili pinaagi ni bisan kinsa. In John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So pinaagi lamang ni Ginoong Hesukristo kita may kaluwasan. Umlingon din dili pinaagi sa ato mga buhat kita maluwas. Dili good works kundi pagtuo ang kinahanglan nga maluwas ang usa ka tawo. Aduna man tay lawas, aduna tay kalag og espiritu. Ang espiritu mao na siya ang hukman sa Dios sa umaabot nga panahon. Therefore, sa Hebrews 9:27, ang tao mamatay sa makausa lamang ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Karon kung dili ta makasigurado kung saon pagluwas na to, muna nga delikado, may impyerno ta. Muna kinahanglan ng usa ka tawo aduna siya kasiguraduan sa kaluwasan, no? Unang buhaton na to atong dawaton si Ginoong Hesukristo, isip Dios og manluluwas sa atong kinabuhi. Personal nga manluluwas mga higala, no? Kung anong gyud bisan unsa pang imuhang relihiyon gituuhan mga higala, ang gikinahanglan lamang relationship ni God ang gikinahanglan sa matag usa kanato. Mao ra gyud na, no? Relihiyon, maski unsa relihiyon nimo, way problema basta ikaw nakay relasyon sa buhing Dios nga mao si Hesukristo nga pinaagi lamang kaniya kita mamaluwas. Mga higala, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa pagpaminaw. Maura gyud to.